पेशा और निशा दुईटी अलग अलग जिनस हो पारे किंतु निशा जितेबाला आमदानी सूत्र धरे निशा भी पेशा रे परिवर्तन हो जाए। दिन थिला भीष्म कुमार मेहर को शौक थिला गछपत्र और अलंकारी वृक्ष प्रति ममता किए बा जानिथिला लोक माने पारिश्रमिक प्रदान करी गछपत्र किणवे प्रकृति रो आकर्षण मनीष को लोभान्वित करे एक अभ्यास रे परिणत हुए। भीष्म कुमार को क्षेत्र रे ठीक यहीपरी है लोके चारा गछ फूल और फल गछ मान डिमांड कले दी पैसा भी रोजगार बढ़िला से मन खुशी रे लोकंक आवश्यक अनुसार और अमूल्य और दुष्प्राप्य किस्मर कलेक्शन करिवारे लागिले। तांकर एही उद्यम पाई राज्य कृषि समावेश 2017 उद्यान कृषि पाई जिला पुरस्कार द्वारा सम्मानित हेले। सबुठु बड़ कथा है वर्तमान से तांको पाखरे सब प्रकार गछ को मिसई 500 किस्मर चारा गछ मौजूद रखिछंती और वार्षिक प्राय 3 लाख टंका आमदानी करुछंती। यह एक आत्मनिर्भरशील वार्ता हो पारे। यह एक उदाहरण सृष्टि करछंती निश्चय। You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. फिर भी मुई जन हॉबी रे करूथली मोर पॉकेट खर्चा इतु बाहरी जाउछे जेनटा कि मोर हाथु एक्स्ट्रा किछि ना लागबार मोर हॉबीटा भी फिलअप हो जाउछे प्लस मोर जेनटा उद्देश्य है कि समस्ते गछ पतर लगन संसार जाके सब आडे ग्रीन हरा भरा दिसु बोली गिरी सेटा मोर फुलफिल हो पार जे मिनिमम जेनटा कि मोर कॉस्टिंग जेनटा हो जे से हिसाब रे मुई सेल कर दउछे कम से कम गछ पतर सबे लगन बोली गिरी आ मोर सबटा भी फिलअप हो जे प्लस मोर उद्देश्यटा भी आपण एठी एका काम करछंती ना आ कि आपन को सहायता करछंती नहीं मुई एकला तो नहीं करिपारे कहले मोर एटा निशा है मोर पैसा अलगा আছে सकाले टी करि पारसी बाकी सब टाइम रे मोर वाइफ मते हेल्प करसन तार संगे हमर घरे जने काम करसन मौसीडे से मते सहायता करसन बाकी टाइम रे काम करबार लागि आपण पाखा पाखी केते प्रकार गछ आ माने फल गछ फल गछ करजंती केते प्रकार सब प्राय शीत दिन एंटायर चेष्टा करसी सीजनल करबार लगी बाकी फल गज मैंने सब प्रकार सीजनल फल गज हो कि परमानेंट फल गज हो सब प्रकार फल गज मैंने रखी जाए सब प्रकार इंडोर आउटडोर प्लांट में रखी जाए जेनटा कि निजे प्रोपागेट करी मार्केट के दौचे तो लोक मैंने आसी किना किणी करके नौचंती। हाँ इनु समस्ते प्राय इनु आसिक नेसन आपण लोक मान को केमती माने खबर देले जे से माने जानले केमती केमती लोक नहीं मते लोक माने मोर प्रोफेशन अलगा ओटा गोटे निशा बोली बहुत दिन जाइन छन तो मुझे जेतले बिक्री नहीं करथे से टाइम रे बहुत लोक बांटुतली गछ से माने से हाँ हजार हजार लोक आसुतले मन के बांटुतली नौतले सब बोले संभव तो नुहे से बांटवाटा आ बांटले भी केते बांटी पारबी किंतु किछिटा तर कॉस्टटा नै गिरी जदी देली मोर भी नुकसान नुहे से माने भी आ अधिका करि पारु जे ओके ले आपण आत्मनिर्भर माने जे गोटे प्रोग्राम जने कि जोथि पई कि तने कि आपण बे मनोनीत हेचंती तो ता पई किछि पदक्षेप ए आत्मनिर्भर निजे किछि जदी करि पारु छु 5 टका हो कि 10 टका भी जदी इनकम हो पारु छै केनसी गुटे जिनिस तो सेरा बहुत बड़ जिनिसटा केनसी ना जे अलग जगह रे काम करवार अपेक्षा निजे निजर गुटे ठिया हो पारले निजे किछि करि पारले निजर घर पाखा निजर घरे रहि गिरी जदी करि पारु छन सेरा बहुत बड़ जिनिसटा केनसी भी आज पिला माने पाठ साठ पढ़ी सारू छन आ समस्ते खाली जॉब
ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ ହଁ ଯେନ୍ତା କେହି ଚାଷ କରବାର ମୁଡ଼ରେ ନାଇଁନ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଯେନ୍ଟା ଆସୁଛନ୍ ତ ଚାଷ ଖାଲି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ କି ଆଉ କେନ୍ସି ପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଏଟା ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏ ହର୍ଟିକଲଚରଟା ବି ଆଜି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନ କାହାର ଘରେ ଛାତ ଉପରେ ହେଲେ 2-4ଟା ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ ବେଲକୋନିରେ 2-4ଟା ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ ତ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନକେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କର୍ମା ଯେନ୍ତା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ହଜାର ନର୍ସରୀ ଗୋଟେ ଏରିଆକେ ଗଲେ ହଜାର ନର୍ସରୀ ଅଛେ କେନ୍ସି ନର୍ସରୀ ବନ୍ଦ ହେଇକି ନାଇଁନ କି ବିକ୍ରିରେ କଥା ନାଇଁନ କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ନଥିଲା ବେଳେ ଯେତେ କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେ। ଆଉ ଗାର୍ଡେନର କେୟାର ବି କରନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି କରନ୍ତି ମିଶିକି ମାନେ ମସଲା ବେଳେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାମାନେ ତ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳେ ଯାହା 1-2 ଘଣ୍ଟା ହେଲ୍ପ କରେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗଲା ପରେ ଯେତେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ। ଆଜ୍ଞା ଅଧିକାଂଶ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି କଥା- କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହଁ, ଭଲ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଗେ। ତାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ କାମ ହଁ, କରନ୍ତି ମାଉସୀ ବି ଆମ ବୋଲି ଘରେ ଯେଉଁ କାମ କରନ୍ତି ସେ ବି ଅଧିକାଂଶ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ମାନେ ସବୁଠି କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆପଣ ଘର କାମ ହଁ, ଘର କାମ କରିକିରି କରିକି ମାନେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ସେଠିକି ଗୋଟେ ବଗିଚା କାମ ବଗିଚା ବି ଦେଖୁଛି ହଁ। ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଉକ ଏଥିରେ ବହୁତ ହଁ 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 ସେ ଲାଭ କ୍ଷତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଏନ୍ତା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଟା ଉନ୍ନତ ଦିଶବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହଁ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ ତା ଦ୍ୱାରା ତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ ଟାଉନରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନର୍ସରୀ ଅଛି ହଁ, ଅନେକ ବଙ୍ଗାଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେଠାନୁ କାମରି ନାଇଁ ନେଇକିରି ସେ ଇ ଜାଗାକେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଛେ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ଇଟାନକେ ବେଶୀ ହାଜନେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍।